Dear Mr. Lonely. Papagayam, ti pakasaritaan ngayon tay ikan biya kita kat naggapo. Iti pagay managpailinged itinagan a Giovanni, manipud probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti asawa a selosa, ken apa akanayon ti birbiruken na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Giovanni. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At da ka mahit pa rin, Nestor. Apay anak ka umay ka. Awisan ka kuma, pare. Sa dino? Nagpabunyag jay kasinsin ko. Ket awisan nak. Ayaban ka kuma, tapno da kadwak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod Tagpakada kini bakit? Bakit? At da pang awisan kanyak ni pare Nestor. Ala, mapankalata. Ayos, pare. Pinalubusan na ka. Ay, kung naklakit din no saan nakapalubusan. Alang ka rod, agpalisak biit tamapantan. Apay manan ay adi ka matagtagari, bakit? Di nakasasaw ta masursurunakken ka. Anya nga iti nakabasulak manin. Ammom akasarsuron ko ang makikuykuyog ka iti dayja, Nestor. Ngam nakikuyog ka lata. Kat kinunan mo't amapanak lata. Sa ita, agungat ka? Alangan mo't nga ibaga asaan ka amapan. Kat adda adumdum ngag dayja, Nestor. Sika kuman ati nagkadkad. Nagadukat nga amo mo na ya. Saan ka mauawatan? Nuimbagam ko maasa anak amapan, di sa anak anapan. Kat, agbalinak mo't akontrabida no saan ka apalubusan. Ammom nga rod adyak kaya't amakikadwa ka kenkwana. Di saan ka kuman anapan. Usar mo tautak mo Ay, pinalubusan nak. Isu asim murutak. Di kan sumanao. Wan, takay kayat mo ti sumurot iti gayam mo. Da kayon ti agasawan o kayat mo. Saan man na nasumardeng tangiwat mo? Panahawan ka man langan. Oy, papanam, agsubli ka! Nagawid ka pa'y laang? Oy, kasasao ka. Awan ka di timangmangag mo, ha? Tulang ka? Diyak kayat ti apa. Mabalin ka di. Kayat ko ti agina na. Pagina na inakman. Sa dino tinagkapuam? Napanak lang nakis istorya. Dayta ti paglaingam. No sa bali a tao, pagayat mo ida akasao. Ngam no siya kang asawam, awan ganas mo ang makisao kanya. Gaputa kanayon nakabugbog kawan. Kanayon nakungungtan. Awan pa'y nasayat nga mararamidak may... Sa anak abagtit nga gungungat nga awan gapuna. Kasano sa anak ang makaungat kat awan pa'y makaayayo nga ramidam. Ay, makauman ti kastoy. Makaumat ang hiwat mo. O makitam? Di aminam matla ang anaumakan kanyak. Wen, talaga na umakon. Iso ang mabalin ka di. Di nakasasao. Tanauma ako kundi tangiwat mo. Tatang, agap-apa kayo kadi kaninanang? Ninanang mo mat, ti mga apa kanya kakanayon. Kanayon ngamin ngagsangsangit ni nanang. Saan nyo ngamin ka na akasasao? Kasano akasaok? Kat kanayon nakmatabugbog kawan. Kaya't ko nga agtungtong kayo kaninanang, tatang. Kasla saan kayo nga gamam mo? Tas saan kayo mat nga agtungtong-tong? Ala, saan ka madanagan anak? Kasaritak ni nanang mo. Agyaman nak, tatang. Diyak ngamin kaya't nga agap-apa kayo kaninanang. Agipulpulong ni Luna kanyak. Saan kayo kanong agsasao ka ni Greta? No saan nakakasao? Di saan ko matakasasao? Anyaman nga minon tinagapaan yu aya. Amuyo matanti ugali ni Greta, nanang. Uray samat nga min nagbasit aba nagkatpagapapaan niyo. Isu ti mga apa akanayon kanyak, nanang. Ay kat pagtungtungan niyo anasaya at noan niya ti pagapapaan niyo. Lakay kan bakit kayo matain. Amuyo mat sigurong tinasaya at kan saan. Sana makasarita itinasaya at ti asawak. No maminsan, adama basol mo. Saan mo gaminan nga aramidan dagiti saan nakayat? Jakmat nga rod maawatan ti kayat na. Ay kat, saan nyo nga rudan ang maayos ti bagbagiyaw? Ala, bayan nyo nanang. Kasarita ko, ninton sumangpetak. Bakit?
Aging ka dita, kat nasakit pa ilang tinaka mo kanyak. Saan mo ngamin nga amo nga klo ng tinagbasulam? Alang araw din, siya akong tiyaki daw iti pamakawan. Basta, saan ka na makikuykuyog iti daydaan, Nestor? Kaputa ka gurgurak no makikuyog ka kenkwana. Apay ngamin aya kasursuron mo ni pare ni Store. Kaputa mo ka babaero, dayjay. Apay, gapot a babaero, tuladak meten. Jak kayat amaakaran ka iti kinababaero na. Ay na, uray makikuyog akin kwa na. Sa anak to nga agbabae, bakit? Kan nagbalbaliwan ni pare ni Store, saanin nga agbababae? Saan ka nga agrason? Basta, jak kayat amakikuyog ka kininistor, period. Ala, wanan. Tapno malpasan na ito yung apat ha. Bakit? Dadakkelin na kiti dua kalding ta. Ilakok idan. Uray kat, adda pa'y mat dua mabati. Ala nga rod, ilako mon. Kat ni, asidagan ti birthday ni Luna. Sige, taibiro ko iti gumatang. Manuhay ti panglakom lakay. Dadakkel damait. O di padasak nga ilako iti 5,000 ti maysa. Engam no tawaran da. O di uray bawasak iti 500. Ala nga rod lakay, ibirok mo iti gumatang. Si kamo ti masabat ko, Giovanni. Sa dino ti papanam. Agbirbiro kak man iti gumatang iti kalding ko. Ay katsyakon nabayagan nga agberbirok nila kay ko iti taraknan na akalding. Ay kat, alaan nyo nga rudin tayo dua kalding ko ha. Babae kan lalaki. Oh, manungay ti panangilakom. Dadakkel da, iso 5,000 ti maysa. Mabalin ka di si kalatan ti mangipan iti balay mi. Bayadan to nila kay ko. Ibagam ang nagtungtungtan. Adapay ngamin papanak. Kayat na nga ta. Kayat na dayjay tanabayagan nga agberbirok iti kalding. Alang nga rod, tayo nak itulod dagiti kalding iti balayaw. At doon tinaglakwak bakit? 10,000 namin na ita. No kasta, saan ang nagtawar dagiti gimatang lakay? Saan? Bakit? May sa tao ti gimatang iti kalding ta. Saan mo ta nagtawar? Asino ayatin ang ilakwam? Ni Mabel. Anya ti kunam? Ulitem man? Ni Mabel, kunak. Awanan ka iti bain? Tapay manan. Tay ex mo tinangilakwam? Kat iso nga ro tinasabat ko. Dinamag na no sa dino ti papanak. Idi imbaga ngagbirbiro kak iti gumatang iti kalding ko. Kuna na nga ipan ko iti balayda. Tabayadan nila kay na. Ulbod! Na, mangrugi ka man ako na. Ti kunam kit de. Nagtungtungan yon nga imo na agatangan na ti kalding ta. Sakbay nga impakadam kanyak nga ilakom. Nagalaskot na ito apanunot mon. Anya man ang tibirbiro ko maya, apa? Ang mga no adapay na batbati arik nam kenkwana. Apay, saan mo pa'y analipatan? Ha? Sumardang ka, Greta. Naglaing kalakit din ang makiapa ya. Ti kunam kit de. Mapaisuan ka kadagiti ibagbagak. Ay na, masipat kun sa tangiwat mo. Makitam day nga ugalem. Ikaskas ta nakitan. Apay, aday tangsit mo kanyak, Dayjay Amabel. At dalang arud asawan jay tao pagimunang pailaeng. Kat, naawan asawa na, siguro kayat mo pay. Makauma ka! Panawan ka man langan. Ne, apay nga barasak mo kanyak ti kwarta naglakwan iti kalding. Isublim ka ni Mabel dagita kwarta, kat sublim di kalding ta. Anya? Mabagbagtit ka ka din, Greta? Jak kayat nga iso ti gumatang iti kalding ta. Iso asubliam di kalding ta. Mabainak, sika ti mapan mangisublin no kayat mo. Anya aklase ti panunot dayta? No saan mo ang mapansublin? Agsina talaangan. Anya? Dayta lang ti pangisinaam kanyak? Wan! Iso amapan mo sublian ti kalding ta. Mabainak kunak, sika ti mapan no kayat mo. Nalabos mo't ti asawam pare. No siyak nga ta. Ay, jak maanusan ti kasta nga asawa. Kinapudno na pare. May ibus mo ti pasensya ni Greta. Ay kat uray asino mat awan makaanos no kasta ti ugali ti asawa. Anya nga tati aramidak pare. Mabainak ka talaga amapan mang subli ijay kaldeng kat nalpas nga rudan ngayon lakok. Bayamon pare. Saan mon asublian? Maruam lang ti asawam no kanayon mo apagustuan iti kayat na. Alang arod.
Saan ko atong palan ti kayat ti asawak? Hey, apa yan, Giovanni? Rabiin kip di ka maglagawi dan. Dituya ka maturog, nanang. Tapay manan. Inapanak man ni Greta. Isinanak ka no. No saan ko ang mapansublin jay kalding nga inlakok kini Mabel. Apay nga min nga inlakaw. Impaka pay kuma nga umunakin ko ana. Impakadak nanang. Ngam tinagungetan na. Apay kano ani Mabel tinangilakwak. Tapay ko mga agungat no ni Mabilti ng ilakwam. Ex ko nga rod ni Mabel. Uwan nga road. Ex mo. Kat nabayagan day jay. Kan adan asawa yung agpadpada. Anya ngay kumatimadi ijay. Jak amo kini Greta, nanang. Sos, agkatuksamat ti asawam. Jak nga rod amo. No anya ti aramidak, nanang. Malangarod. Dito'y ka na maturog. Bay am tama ka amiris day takatok nga asawam. Kunakon kat adito'y balay dalula tinagturugan nyo, tatang. Pasensya ka, nanak ko. Ngam dituyak pa ilang ngagnaid. Nagapa kayo manin kanina na? Pasensya ka. Ngam talaga asaan kun amaanusan ti ugali ni nanang mo. Ala ang arod, tatang. Dito'y kayo pa'y laang. Umay kayo latan paspasyaran dito'y. Barang no iti panagnaid ko ditoy. Kat makaamiris ti inam. Sige ang arod, tatang. Ngam, agawid kay tumatlaang Wain, lulakit tagbaliw ni nanang mo. Sige nga rod, tatang. Agawid akon. Imayak laang. Taumay ko kitaan no adda kayo dito'y. Agdamdamag ak ngamin ka ni nanang no sa dino ti ayan nyo. Kat kunana adina mo. Nakaumay ka man anak ko. Tatang, agurikor ni nanang. Awan kadwa na ijibalay. Saan ko ang mabalin ti agabsent? Tada ngamin exam mi. Kasta ka de. Alang rod, tamapan ko laang ilutuan iti kanan na. No dayta ti problema. Kat, pag tumarin yung tumatan iti agas. O sige, umunakan. Ta sumarunuak. Sige nga rod, tatang. Saan kayong agbaybayag Imbag man ta nalagip mo timay. Imayak, taumay ka lang ilutuan iti kanam. Kuna ngamin ni Luna, ngawan ti mga sikasukan ka, tamasakit ka. Imbag man tay may ka ore ka unget na. Katwan na. Awan nga rod ka duam. Alangan mo tabaybayan ka. Lakay, agsubli ka ko man dito'y balay. Pasensya kan. Ngam nabanhug akon. Awan lakit ti jak pakabasbasulanin. Kanayon nakangapain. Jakon makaanos. Agbalbaliw ako, Giovanni. Basta agsubli ka lakit di. Agpaiso nga taday tang ibagbagam. Pikit din na saan. Diyak kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Iso pa nga asim, tagsubli ka kuman. Nagsubliak matlaang itibalay mi, Mr. Lonely. Ket nakitak mo ti panagbaliw ti asawak. To'y pagayam mo, Giovanni. Agyaman pagayam Giovanni iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at mat, tasaan yung impalubos amarakrak ti pamilyayo. Kasayaatan latta ti agpinnakawan. Ket urnusen no anyaman ti saan ang nagkinnaawatan. Ket sapay la kuma, tagtultuloyen ti nasaya at alinnangen nyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Giovanni, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.
Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Carlo, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag, tabarang makaibati ti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Carlo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anak ko, an-anusan nyo ti agiskwela Tauray marigrigat tayo, kat makaadal kayo kumakadagiti kakabsat mo. Wananang, kastamot at talaga ti aramidan mi kadagiti kakabsat ko. Nasaya at no kastanak ko. Tamarigrigat tayo mat. Iso adito'y abanda tinang ipatakderan mi kadatatang yu iti kalkalapaw tayo. Wen nga rod nanang, danda ni may nga oras ti pagnaan mi, sa amin tumadanon ti eskwelahan mi. Anusan nyo ti magmag na ama pa nag-eskwela, anak ko. Taanya ngay nga rod, kat adayo mat ti eskwelaan manipod dito'y balay tayo. Basta gagatan nyo ti agadal, tapno di kay maipada kada kami adadakkelyo. Di kayat mi, saan nyo kumaamapadasan ti permi a kinarigat, anapadasan mi manipod ubing kami. Nanang, Ikarigatan nyo apasayaatan ti panagbiagyo, anak ko. Imunan dagiti dua kakabsat mo. wen nga rod, kaslasanda mabambanog. Idinto tasyak, sa anak pala anarwam itinawatiwat a pagnaan tayo. Kat, anya ngay nga rod. Mabannog tayo mata talaga. Iso nga ginalata pa'y. Mabisinak. Bawasak pa'y man, tibalon ko. Ha? O sige, mangan kalat ta. Manganta Sige lang, Chester. Imbag ka pa'y. Tauray agpadpada man nalon dagiti dadakkel ta. Ngam naimaslat ta dagiti balbalunam. Kas ita, adda fried chicken na balon mo. Kun adu pa'y ti balbalunam. Iso nga rod ako nakamanganta. Tado mo to impabalon ni nanang ko. No makipanganak kan ka ita, anya nga iti kanam to intonal daw. Ado nga rod ti balon ko. At dapay may sa lunchbox dito'y bag ko. Ha? Kasta ka di? Wen, iso amangan kakit din. Taituloy tatimag na inton madamdama. Tapno di tamala daw iti klase. Amo yun, nanang. Umapalaki ni Chester. Oh, apay anak ko. Agpadpada kayo lang mat iti trabaho ka dagiti dadakkel na. Ngumapaya ka na yun anaimas ti balon na. Idinto tada kami kadagiti kakabsat ko. Pasaray tuyo ti sidain mi. Numaminsan, innapoy lang ti balon mi. Ay na anak ko, di ka umapapal kan ko na. Taad dadagiti di mo amo ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Ha? Ang ngangay dagita? Di ka nagdamag anak ko. Maawatam to ti amin. Uray ipalawag ko kan ka ita. Amangan no di mo matla maawatan. Ay na, saan ngamin nga amo ni Carlo nga anak ta? Nga da illegal nga aramid ti ama ni Chester. Ibagak ko makan ko na. Nga agmulmula kan aglaklako ti ama ni Chester iti may parit abulong. Ngam panagkunak, di na pa'y maawatan unay no ipalawag ko kan ko na. Kan may sa amangan no maibaga na pa iti sabali a tao. Uno saan, madakamat na kan ni Chester. Narigatan, amangan no data pa iti mapabasol, amang iwarwaras iti day taabanag. Wan lakay, iso adya kon imbagbaga iti anak ta. Nasayat mat. Saan nabalay, saan lang adat ti makam mo, iti illegal nga aramid ti ama ni Chester. Uray dagiti karuba tayo, amudamat. Awan lang amin ti makaiturad kada tayo dito amang ipulong iti otoridad iti aramid na. Una, tanarigatan. Nang runa, katadadamag ko, a konektado dagiti guns. Kanada ka no pa imot da apaltog. Wan lakay, iso anarigat ti agsasao.
Chester, kaya't ko ti makipagtrabaho kini tatang mo. No adda mabalin pangisarkan na kanya katrabaho. Ay katuwa na. Day talaga yam. Idi pay la ko mga imbagam Amom ka di. Nga idi pay lang agsapsapulak iti kadwak nga ag-deliver. Kastaya? Wen. Lumaklakay nga minan ni tatang. Kahit mabambanugan iti kabibiyahe na. Iswa siya kung ti pinusgan nang ag-deliver. Kasta ka di? Wen. Isu nga agadal kamot nga agmaneho. Iti kasta. Ada ka reliyebok. No day tang adda i-deliver tayo. Sige, basta suruan naklakit di. Ariglado, Carlo. Ket mangkita ka pay. No adda kayat na makitrabaho. Tapno adda pay may sa akadwata. Anak ko, gapu iti pan nakisursurot mo kanit Chester. Mabaybay amsamot kan ti panagadal mo. Palubusan ka sumurot kan kuana. Ngam alwadam. Tamangan, numairubo ka. Saan, tatang? Di kay madanagan? Ngam naibagak mo kan ka. Dagiti mangmangag mi asayang gusang. Maipapan iti pagsapulan da nga agama. Natanglang mat dagiti idil-deliver mi, tatang. Kan may sa? No awan mat ti klase mi, sumurusuro tak kadakwada. Ket dakkel atulong iti panagadal ko, ti panagtrabaho kadakwada. Makatulong akpay kada kayo. Ta medyo dakkel mat itid da asweldok. Anak ko. Ngam adalat tadanag ko. Jak lakit di kayat maisagmak ka. At to'y tibingay mo iti in-deliver tayo. Dakkel da iti Una. Basta makadeliver tayo anasayaat. Ad-adu pa'y agrasya, ti dumtang kada tayo. Alam da ito'y. Usarmanan, tapno di mo marik na ti puyat kan banog. Ngam amangan mat no madadal ti salon at tayo. No kanayon ti panagaramat tayo iti da ito substance. Saan? Sige, alam kiti dato yun. Anak ko, apay matan ang nagsardeng ka iti panagadal mo. Pasensya kayo, nanang. Ngam talaga masaduta kong ngagadal. Isuntumot lang ang kwarta ti biro ka, kinton makaadalak. Ngam anak ko, may mayat ko man numakalpas ka iti kursong. Nanang, dakkel mo ti masapsapulak iti trabaho kita. Isu adida kon alaw ko yan nga agadal. Ta talaga masaduta kon. Kanya kon mayulo ti agadal. Ala, di da ka mabali na pilitan, anak ko. Ngam sapay la kumata makapagpanunot ka. Kat ituloy mo matla ti agadal. Kan numabalin, agikat kan kas trabahador da Chester. Ngamin, di mi kayat ang maisagmak ka. Agi-deliver tayo manan. Kat sigurado, dakkel manan agatad ti pagbibingayan tayo. Lakit di Basta baligi da ito yapag na tayo. 100%. Baligi pards. Takampanteak. Adida tayo matiktikan dagiti otoridad. Wanat kit di Tanabayagan nga awan ng sita kada tayo. Wayne, iso nga ro takampanteak. Narnakan samat ni Jerry. Di mat matagtagari. Gun nga ro. Bayam latan. Tapno makainan na. Ada checkpoint. Gun nga pa iso. Apay aditay natunugan adagos. Gadagayam checkpoint iti dayto adiso. Kasano itan? Anya ti aramidan tayo. Amang ano mabisto tayo. Sapay di tayo na ilamang anaimbag dagiti kang runaan nga i-deliver tayo kuma. Agsaga na kayo. Tapasi utak tilugan. Anya, ngam amang ano nakarkaro ama isagmak tayo. Basta, siyak ti makam mo. Imbaglakit din ta nakalagtuak manipod iti truck. Saak simpok iti kasamakan. Isu adidak na imano dagiti pulis. Nakita ka na punta ni tibala ni Jerry.
Sapay la ko ma. Tasan grabe ti tama na. Nimet Chester. Diyak amon tinapasama ken ko na. Awagak ti kapsat ko nga da ije Batangas. Tasukunen nak ije bus terminal ije Manila. Ading ko, manipod adda ka dito'y Batangas. Mapalpaliiw ko, kaslaawan ka itibukod mo a panunot. Manang, Nasaysay at siguro no kuyugan kalaangan nga ag-surrender iti autoridad. ha? Manang, mabuti ngak. Di rumbang nga agbutang ka. Di na kamot basta ibalod. I-assess dati sitwasyon mo. At dadagiti programa ti gobyerno a makatulong kan ka. Manang, saan nga tama isag makaklaan no kasta ti aramidak? Saan, ading ko? Napatag ka kanyak. Kat kayat ko anasaya at ti pagbanagam. Isu atong palan nak kuma. Nasaya at mat, tanapanunot mo ti si tatalugod asimuko. Wen ma'am, mabuti nga ko ma. Ngam inaloko inak ni manang ko. Wen ma'am, tadyak kayat nga enteramente a madadaal ti biyag ti kabsat ko. Nasaya ti kasta, ma'am. Ada kayo a support system na. May enroll ka nga rod iti rehabilitation program ti munisipyo. Katsapay la ko ma, tailepas mo dayta a programa. Wen ma'am, tatalaga kayat kung ti agbalbaliw. Rumbang lang ang ading ko. Tulungam ti bagim, tapagsaya atam metla dayta. Iti mano na bulan a panagat atendar tayo iti dayto a programa ti munisipyo. Para kadagiti kaskada tayo. Ado tinaadal ko. Ado dagiti naamiris ko a kinadakas nga inararamid ko. Oray siya, Carlo. Bidot at talaga dagiti inararamid ko. Gapo iti panagayat iti kwarta. Nga isutiramot ti amin a kinadakas. Nadadahal ti biyag ko. Naigumunak pa yan iti may parit a droga. No inanusak ko mati kinarigat. Nalabit. Nailepas ko ti panagadal ko. Agpada ta, Carlo. Katsapay la ko ma, tababaan iti dayta programa. Agtuluyan ti panagbaliw ta. When ay da. At damot la ka data. Iso ang masapol a determinado ta. Amang pasaya at itibiyag ta. Unmat kiti ah. Kas kadag iti kakadwata ditoy. Nang runa dagiti agtutubo. Babaen kadag iti na istoryada. Nadadaal mat ti biyagda. Gapo iti maiparit a droga. Ket amangan pay. No dagiti inararamat da idi. Ket naggapo ka dagiti indil-deliver mi idi. Nalabi ta kasta, Carlo. Isu ang masapol ti determinasyon. Iti panang baliw kadagiti madi nga aramid. Ala barog, no kayat mo ti agtrabaho, kalpasan ti rehabilitation program. Isarag ka iti kabsat ko nga adda pabrikana ditoy. Ay na, agyaman ako na pastora. Talaga kayat ko ti agtrabaho. Wan, kat makita kadakkel ti nagbaliwam. Kat sapay lang kuma, tasaan nga agsardeng ti panagdengdengag mo, iti sasao ti Diyos. Kalpasan da iti a programa. Wen, Pastora Soraya. Umayak to iti ayan nyo. Tapno maituloy ko ti panagserbik iti Diyos. Kas, na-share ko idin. Saan ati relihiyon ti mangisalakan kan ka? No di ka ti relasyon mo iti Diyos. Ngam nasaysaya at lata, no ada pakikapangam asimpaan. Wen, Pastora. Ket pagyamanan kayo amin ang nakatulong kanyak. Tapno maisimpa ti biyag ko. Ti Diyos ti tumulong kan ka? Tapno agtultuloy ti panagbaliw mo, barok. Ita, makipagigyan na kada Pastora Zoraya kat agtultuloy ti panagtrabahok iti pabrika ditoy Batangas. Sapay ko ma, tagbalin nga adal da ito'y apakasaritaak. Ket didak ko matultuladen kadagiti madi nga aramid ko. Iunay-unay ko nga awan tinapintas a masakbayan iti droga. Inmulam man, inlakom man, wenno inaramat mo man. Alakastan, ketagyamanak. Tuy pagayam mo, Carlo. Carlo, pagayam ko, agyamanak mat iting kapanangibinglay, iti pakasaritaam. Kat masiguradok,
ada-adal nga ibati daytoy pakasaritaam kadagiti dumdumngeg. Ket kablaawan ka, iti panagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Carlo, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Juni. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumayat nga ibinglay ti pakasaritak iti biag, tabarang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Kinapudno na, sigod ang nakikapengak kadag iti rebelde, ije probinsya ti Kalinga. Nakikadwa kadakwada, ta ipagarup ko nga isuda at talaga ti salaknib, dagiti maidaddadanes. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Juni. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anak ko, talaga ka di adisidido ka makikuyog ka dagiti grupo nga umay dito'y lugar tayo? Untatang. Ngamin, mayat mo ti araramiden da. Ti ipakpakita da kada tayo. Napintas dagiti adadal da. Ala, adakan ka day ta anak. Di da ka mabalin alapdan, no kasta ti kayat mo. No kayat nyo, sumuro tayo kid di amin kadakwada. Saanen anak ko? Ta ipamay sa milangan ti agbangkag dito'y lugar tayo. Damagak man gaya manak. Anya ka di launay ti pangayatam asumurot pay lakadakwada. Kat mayat matan ti biyag tayo dito'y. Mainggan yu ak ngamin nga agigam iti armas tatang. Kaslad adang agbali na kanatar kan malalaki. No adda igam kong armas. Kasta ka di anak. Gam kita amlang tama nga numaisagmak ka. Gapo iti dayta desisyon mo. Saan tatang? Tanasaya at damot atat tao. Nanang, talaga nasingpat dagita nga umay tumulong kada tayong agmula. Ay na, wen anak ko. Sipod pa'y, umay da talaga tumulong. Kasla damot la umili dito eh. Agpaiso nga umay da makitulog kan makipangan kada tayo. Ngam tumulong damot iti trabaho. Kasta nga rod tinapaliw ko kadakwada, nanang. Iswa kayat ko ti sumurot kadakwada. Anak, numabalin. Diyak kayat asumurot ka kadakwada. Didak ko man lapdan, nanang. Tanumadlaw ko asan to anasaya at itrato da kanyak. Oh, di agsubli ak tumatla ditoy. Ken, umay kayon to sa rongkaran, nanang. Para! Sige kakadwa. Makilugan tayo kadakwada, tadayo pa iti destinasyon tayo. Tapno di tayo mabanog unay amagmag na. Gun commander! Makilugan kami, kabsat. Sige lang, Manong. Ala, intayon. Tanakalugan kami met aminan. Manang, madlaw ko kat kasla mabutbutang ka. Kasta unay ti panangpatpat mo iti anak mo anak katurog. Di ka kumagbutang kada kami, manang. Tasan kami matama nagdakdakas a tao. Taga ano kayo kadi? Taga
Benggit kami. Kasta ka di. Anya ka di ti aramiden nyo ditoy. Dumaray kami lakuma iti kasar ti kabagyan mi. Ama ikamang ditoy. Kasta gayam. Ulitak nga ibagamanang. Saan ka kumangag butang kada kami? Tasaan kami matadakas at tao? Kan saan da kayong ananwan? Agyaman ak nga ron no kasta, ading. Madamag kuman. Agad-adal ka kadi. Saan, manang? No kasta. Ibalakad ko nga ikarigatam ti agadal. Tapara matla iti pagsayaatam dahita. Tapno saan amadadael ti masakbayam. Anya, jay ko na mga ibagam kanya, Johnny. Kuha, Commander. Saan amapunas iti isip ko? Tinako na ti babae iti nakiluganan tayo atrak. Anya nga mintimbaga na kan ka. Jak nangag, ta medyo adayo ak iti ayan nyo. Kan naungor nga mintilugan. Commander, kayat ko kumati agadal. Kas nako na ti babae, idi nakilugan tayo kadakwada. Anya? Amom, Johnny, no agiskwela ka, pagkwartaan da ka laang ti eskwelaan. Pagbayadan da ka itidak kalagatan. Ngamsan matamara matitihusto ti kwarta a pagbayad mo. Kasta ka di, Commander? Wen, Johnny. Nang runa dagiti pang publiko nga eskwelaan wenno universidad. Ta gobyerno ket nga rod ti mangipalpalakad. Sayang laang ti kwarta a pagbayad mo no kunam nga agiskwela ka. Kasta gayam, Commander. Makapadismayamat no kasta. Tati kwarta gayam a pagbayad mo. Kat saan mo amaaramat iti husto? Pudno dayta. Gapo, tadag iti taga-gobyerno amang imatmaton iti pang publiko nga eskwelaan. Kat kurakutan dalaang dagiti kwarta amapastrak ti eskwelaan. Ay, makapadismaya talaga. Takas tagayam ti mapaspasamak. Kaasimat dagiti pada amarigrigat no kasta. Wana. Taga po iti kinakurakot dagiti adday ti turay. Dagiti laeng babaknang ken mabigbigbigat at tao iti gobyerno ti bumakbaknang. Iso dalaeng ti mayranranod ti agnamnam ay. Iso adda tayo. Datayo ti mangilaban iti karbangan dagiti mairururumen ken maidadadanes. Nabayag tamutan iti daytoy a grupo, Tony. Ngam kaslawan mo ti pagsayaatan ta na sa grapta. Wan nga rod, napaliiw mo matgayam dayta. Wan, kan pa nagriknak. Nabannog akon iti kasasaad tayo ditoy. Pasaray mo ti panaglamlamang tayo. Nang runa, idi nagsasaruno ti pan nakaabak tayo iti enkwentro. Pudnot ako nam, Johnny. Paakar-akar tayo iti lugar. Makapabannog ka talaga. Katamom, panggap kong aglibas. Naturadak amang ibaga iti kastoy. Tagtalakak kan ka adinak isagmak. Amok adinak ipulong. Di kagdanag. Agpada ta iti panggap. Isuan mo maadaan ta iti gundaway. Aglibas ta. Naumak ka talagang ditoy. Di na tayo pa yan pinalubusan amang pasyar ka dagiti kapamilya tayo. Wan nga rod, idi damo, mapalubusan tayo. Ngam idi agbayag, rumuaran ti pudno aburik na. Aramaten da tayo laang iti pagimbagan da. Wan, Tony,
kunada akalpasan ti 5 atawan. Datayon ti mangi pangulo iti gunglo. Ngam saan mat? Tasa nga pulon atawon tinapalabas. Ngam awan pailat nagbaliwan ti amin. Pudno dahi ta kapaliiwam, Johnny. Kanamom. Tinadagsen anak apekto kanyak. Kat idi agrigrigat tayo. Gaputa awanan ti kanan tayo. Ibagadang awanan pundo tayo. Ngam makit kita tayo matdagiti liderato. Nga adda iti kapatadan. Anasayaat ken nasaliwanwan ti panagbiagda. Idinto tada tayo. Kat kakaasi tayo ditoy. Day talaunay matipagsakitan tinakam ko. Isu ang masapul nga ipamuspusan ta ti amin. Tapno makapanaw ta iti daytoy a grupo. Nasakit ti tiyan ko kakadwa. Mapanak pala iti nasa magkadiso. Talaga adya akong maitured. Kumamaka magtulangan. Sige, basta sumaruno ka matladagos. Tinasayaat. Kadwaak ni Johnny. Tapno adda kadwa na sumaruno. Hello, makamu kayo. Basta sumaruno kayo ah. Ngam di ka agararami diti milagro. Taure tumboy nito ni. Babae lang ta dito ah. Di kay man mang surdo. Hala, mapankaykit din. Tamangan no mabasibas kayo. Intayon ka katwa. Tapno di tayo makita ti aramidan da. Dagiti awanan bain. Alakit din, darasan. Mapantan iti kasuppukan. At aglibastan. Nga mamumto ni. No saan ka kumatumboy? Arman ka talaga. Napintas ka mat. Agpakababae ka nga minay. Agtal na ka man, Johnny. Disnogan kan tupay. Ha? Alakit din. Partakam. Tapno makaadayuta kadakwada. Kat makalibastan. Nakaadayon tinagluganan ni Tony. Sapay kuma. Tagkita kami tupay. Ay. Nagadayon tumot ti dinalyasat mi. Sakbay ang nakadaanon kami iti highway. Ay. Agurayak iti mabaling ko apakiluganan. Makamuditan. No sa dino ang lugar ti maturong ko. Ne. Ada sumangad nga elf. Naglawom iti nakmatang. Ay, para! 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 Pangaasiyo. Makilugan ako makada kayo. Wana, umay kam dito'y sango. Ay, sanan. Uray jaya kon likod. Alang nga rod, no ijeti kayak mo. Adamot kiti dua kakadwam di talikod. Agyaman aklaunay. Siyak gayam ni Johnny. Sakmet ni Efren. Mabalin ka diti sumurot kada kayo iti papanan nyo. Apay? Di mo kadya mo ti papanam? Timanawak namin iji lugar mi. Kadyak pala kumakayat ti agsubli. Apay ngay? Anya ti makagapo? Kwa. Di da kan pilitan na mangibagay ti makagapo. No kayat mo lakit dito sumurot iti pagigyanan mi agar din. Di umay ka. Di kami ngagtrabaho. Dapay dua kakadwami jay. Kasta ka ni. Numabalin, kat makipagtrabaho akmat kada kayo. Sana kadakas a tao. Kat sapay la ko ma, tapagtalkandak. Ay, wala pare. Di ka lakit di agarami diti mad eh. Dapay ko ma pagduwa-duwanda ka. Panagkita kat nasayat ka tao. Ngayon mapantayo pa iti pagigyanan may. Tagit na naka pa ijay. Kalpasan na. Yam amuda kan to iti amo may. Paray, pasensya ka na. Narabiyang kami ang naggapoy di garden. Okay lang pare. Ayun gayam, nakaluto akon. Apag iso asimbangpat kayo. Mangantayon to, apaman ang makainan na kayo. Ay, agyaman kami ata. Nagluto ka gayam, Johnny. Una, tanakababain mat. Numayak lang makipagigyan kada kayo. Rumbang lang at tumulong ha. Ala, kalpasan amang rabi tayo. Mapantayo iti balay ti amo may. Tayam amuda ka. Asidaglang dito pagigyanan tayo ti balay da. Agkasapulan da pa'y kidi iti trabahador. Kan nasingpat da nga mo. Isudat imang supsuplay kada kami. Kasta ka di?
Wen, patas ti bingay, kalpasan ti panagaani kadagiti mula. Nasaya at daat talaga no kasta. Medyo dakkel mo't ati mabingbingay mi ditoy. Isu akay kayat mitag pasuplay kadakwada. Ha? Nakita ka idin Manang? Da kayo gayam dagiti amo dan Efren. Awan, nakikita kayo idin. Da kayo iditi nakiluganan mi. Awan! Malagip kon. Si Kajay nakisasao kanyak idi. Kasta unay ti buteng ko iti day di agundaway. Tamuklatan ti kinasya sino yo. Ang idi nakisao ka kanyak. Naalay-ayan ti marikrik nak abuteng iti day di akan nito. Kat, kumusta kan, Barok? Saan ako nakamang ti rebelde, manang? Kinapudno na. Naglibasak. Kasta ka di? Nasaya at mat, tanakaakalkan iti day di agrupo. Wan manang. Tawan mo't lati nasaya at anagbanagak ijay. Nakakaasi kami laeng. No nakaamiresak la kumaadagos. Kat nagadalaklangan. Kas itimbagayo kanyak idi. Nasaysaya at siguro tinagbanagak. Uwan, Barok. Nakariknak iti asi kada kayo iti. Nangrona kadagiti kakaduam nga agtutubo. Iso nga iti day di agundaway. No pa'y mabutbutengak. Napanunot ko lata tinang bagbagakan ka. Kat inturong siguro ti gundaway nga agkita tamanan, manang. Kat sapay la kuma, talaan dak at trabaho doryo. Wen, alaan da ka akadwami. Kat mga barwanan ka, Barok. Ilintag mo ti biyag mo, ta saan pa'y analadaw ti amin. Wan, manang, katagyamanak, ta siaayat kayo amang tulong kanyak. May sagayam a maestra ni Manang Lolita, Mr. Lonely. Ket igem na nga anak na idi, maisan adi adal. Ket agtrab-trabaho maten iti gobyerno. Dakkel ti panagyaman ko, ta nagtalek da kanyak. Ket inaladak a makipagtrabaho kadakwada. Ket makunak a nasaya aten ti kasasaad ko ita. Naamiris ko asaan ati gobyerno ti akin igam iti masakbayak. No diket siyak a mismo. No nagagat ka nagpursigi kagayam, sumaya at ti panagbiag mo, wenno kasasaad mo. Kastan, Mr. Lonely, ket agyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Juni. Juni pagayam ko pudno launay, ano nagagat ka, agpursigi ka, ket buyugam iti nasaya at akababalin ti amin nga inka-aramidam, sigurado, a bendisyonan na ka tinamarsoa. Ket nabaligi mayat dagiti ganuat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinaga na Juni. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Kalay. Kaniti madireksyon Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Musical Scoring Dante Martinez. Ken Sound Effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan Arubi. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasapaak anagayat. Ket kayat ko nga iso ti agbalin adamo ken maudi nga ayat ko. Ngem saan nga amin akayat tayo, ket iso ti mapasamak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ruby, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely.
Nagwapo ang talaga ni Philip. Gwapo lang nga rodan. Sikat pa iji pagadalan tayo. Gaputa may sa player iti sipak takraw. Iso nga roda nagswerte akin ko na. Uray sana kapalubusan ni Nana nga makinobyo. Sinong batak lata ni Philip? Gaputa agayatak unay ken ko na. Kaya't ko kumamot ti mapadasan ti maadaan iti kaayan-ayan. Nasaysayat matlang no awan pay. Iti kasta, may pasnag mo ti agadal. Kan awan pay kaap-apam. Agap-apa kayo kadi ka ni Philip? Kanayon matlang agapa kami gayam. Kasano? Kanayon ko amatiliwan nga da sa bali a babaya kachat na. No kasta, saan lang asika ti babaeng itibiyag na? Jak amo ano kaayan-ayat na matlang dagiti kachat na. Dagiti mat ngamin babay ti agpapansin ken kuana. Iti dadya kinataar na, talaga a babae ti umasidig kan kwa na. Apay siyak ngay. Saan mat asyak ti masidag ken kuana? Iso mat tinagaram kanyak. Naidumdum ang amin ti kinapintas mo, friend. Pasablugan nakman ako nakon. Umay kakit din tamapanta ni Jack Cantin. Itayak pa'y amabisin. Biyernes ita, iso agpasyarta pa'y kuma. Agawid ka manin inton bigat. Kailiw kan to manen. O sige, agpasyarta pa'y nga rod. Sa dino ti kayat mapagpasyaran ta. Kasla kayat ko iti mapan iti igid ti baybay. Mapantamag na magna. Sige, agsukat ka kadipay. Uwan, iso nga orayan na kun biit. Sige nga rod, ingkan agpalas, taurayan kan dito'y salas. Nabannog ako na magmagna. Saan ka kadipay nabannog? Agtugaw tapay. O sige. Sapay la ko ma. Tasaan kanto ang mapukaw kanyak, Ruby. Gaputa na patig ka unay kanyak. Nasyakmat ti tamagam. Kayat ko asika ti umunakan maudi nga ayat ko. Uray sakmat ah. Kayat ko asikan ti agbalin nga asawak. Talaga? Awan ka diti sa bali ang babae iti biyag mo? Si kalaang ti babae iti biyag ko, Ruby. Apay nga rin na nagado ang babae iti kachat mo. Jack, ida kayat apabainan. No kastangag chat da kanyak. Iso arip replyak ida. O, kitaam? Adaman na nagchat kan ka. Ti cellphone mo, syakman ti mangbasa iti agchat-chat kan ka. Ni, apay nga inalamatan ti cellphone ko. Saan mo akayat abasaag no asino man ti nagchat? Sige man laangan. Si kangarudan ti mangbasa. Ni Glenda? Anya ti kunana. Damdamagan na no sa dino ti ayan mo. Apay ka no? Kayat mo tadamagik no apay? O sige, si kanti bang reply. Okay. Apay na adamdamagan. Oh, aday ta. Naisend kon. Anya manan ti kasapulan day ta babae. Apay. Kanayon na kadiadamagan o sa dino ti ayan mo? Saan mo Oh, aday ta. Nagreplyan. Basaag. Kadwaan nak ko ma. I-reply ko ang kadwanak ita. Sige, ibagam lang. Kita agman, no anya pa'y ti ibagana no maamuan na akadwanak ita. Robey, kumusta ti panagadal mo? Okay lang matnanang. Ala, anusam ti agadal. Sana bale, may salaangan atawan agturpos kan. Da kayo kit di ati aganos nanang. Amok amarigregatan kayo amang papaadal kanyak. Anusan nyo laang. Ay, imbaglakit din at agpimpensyonak. Ang agkurang latamit. Iso amasapol nga agdiskitar latta datao. Imbaglakit din taadda ni Johnny amatangtang danak no kasta akasapulak ti tulong. Kaadwan na asaan na nga awatan ti itangdan ko. Iso ang mababainak. Kumusta matan ni Johnny, nanang?
Nasaya at latamet, anak ko. Ay, gusto lataken ka, jay tao. No apay nga minasaan na kayat ti ag-eskwela Kay kayat na ti agyan iti talon. Ay, no lakit di ta nagagat ti tao. Ay, nasaya at ti pagtungpalan na. Amok nga gawid ka ita. Isuan ang yagak iti bunga tinyog. Agyaman ak Johnny. Amom talaga no anya dagiti pagayat ko. Siyempre kadwa ka di makkel. Isunga mo kon no anya dagiti paboritom. Loko man nag-eskwela ka. Siguro, agkadwa tayo iti pagadalan. Sana para kanyak ti adal, Ruby. Naragsakak nga agbyag, akas manalon. No apay matngawan sa mga agadal Aggagatak latan, iti kasta. Makaurnungak, ken sanak nga agbisin. Sikangay, anyamot ti planom, apaman na makalpas ka iti panagadal mo. Siyempre, agtrabaho Di saan kanton nga agawid ditoy? Apay ko maasaanak nga agawid. Kat ada ni nanang ko ditoy. Ruby, adda aklang dito'y amang ururay kan ka. Sapay la ko ma. Tamasursuro nakmatan nga ayatan. Dayta ka di manan ti pagtungtungan ta? Saan ka di nagsaritaan tan dayta? Ruby, sorry, itimbagak. Si kagayam ti ibagbagan ni Philip, akaayan-ayat na. Siyak nga Rod, apay ka di? Siguro, okay lang matkan ka no agpakadwaak iti kaayan-ayat mo. No kasta ka sa pulak ti tulong na. Ada ka ni Philip dayta, no kayat nakakadwaan. Amangan no iso asaan nakakadwaan no kasta nga agpakadwaak. Gaputa saan mo apalubusan. No saan ko man napalubusan? Karbangak siguro. Gaputa kaayan-ayat ko kat nga Rod. No kasta, insecure ka. Mabuteng ka maagaw ko ni Philip. Gaputa, napimpintasak ngamsi ka. Tap na ibagakkan ka. Ni Philip tinangaram kanyak. Sa anak akaskan ka, ajay la agpapapansin ti aramidam kan kuana. Para makita no saan nga agtinag ni Philip kanyak. Iso nga agridam ka. Nagpuskol at talaga ti Rupa dayjay Glenda. Gusto launay ka ni Philip. Makamumat ni Philip. Adakan kuana no agpasulisog iti dayjay Glenda. Saan ka nga agkampante, gayam? Ang mga numaagaw nang agpaysukan ka. Awanan maramida hakno kasta ti mapasamak. Tinapatag, nagbalinak anapudno iti ayan-ayat mi ka ni Philip. Kan saan asyak tinagaramid no kas pangarigan. Sa bagay, husto kay ti dayta. Kaya't ko atutukan ti panagadal ko, Fatima. Isulangan ti pangipaayak iti oras ko, ngam ti agpanunutak iti may papaniti dayta banag. Husto ka, gayam. Apay ka di. Anyaman ti masapol mo kanyak. Diyak kaya ti madisturbo. Agrib-review ak para iti exam tayo. Iso kumamat ti aramidam. Iti kasta, makaturpos ka. Ruby, adda ko maipagpakaasikan ka. Anya dayta? Adayuam ko man ni Philip. Pangaasim. Masikugak. Kat ni Philip ti ama. Anya? Nagpasikog ka? Di na kayat atakdaran ti sikug ko. Gaputa si kakano ti ay ayatan na. Dayta itatibanag ti inaramid mo. Amom asaan na ka nga ay ayatan? Ngam sikat ti kamat akamat kan kuana?
agbababawi akitan. Diyak kaya taga nakabalasang. Iso apang nga asim ko mamat, Ruby. Pakawanan nak, Ruby. Ngam saan ko nga ayatin ni Glenda. Amo matday ta. Matlagayam, saan mo nga ay ayatan? Ngam apay asin ko gam. Gapo ta iso ti asidag nga asidag kanyak. Uray pay. No saan mo matgayam nga ay ayatan? Saan mo kuma at tinutupan? Jakayat nga agsina ta, Ruby. Kasano ti anak mo? Mabalin ko asuportaran ti putot ko. Ngam sikat ti ikasar ko. Pasensya kan, Philip. Ngam, jak kayat tada sabit na. Kayat ko ati agbalin nga asawak. Awan sa bali nga obligasyon na no saan asyak laang kan dagiti agbalin to nga anak mi. Pangasim, Ruby. Saan mo kumamat nga aramidon kanyak ti kastoy? Agpinasensya talaangan, Philip. Kablaawan ka, anak ko. Agyamanak, tadinak pinaay iti arapaap ko ang makagradwar ka. Gapo ta isumat ti arapaap ko, nanang. Congratulations, Ruby. Agyamanak, Johnny. Ken, agyamanak, iti panangkadwam kan ni nanang ang nagbiyahe. Una, namin. Kaya't kamot ama kita. Kat tangay awan regalo kan ka ita graduation mo. Siya kunti makaamu iti lunch tayo. Mapan tayo iti restaurant. Agpaiso? Well, iso ang mapantayon. Tama nga no ibabawik pa'y. Ita ta nakagradwar kan. Anya nga iti planom? Kaya't ko ti agabrod, nanang. No kasta. Agin na dayo tamanan. Agan anos kayo, ananang. Tapara matlaang kada tayo ti panagabrod ko. Pauitan kayon to. Kan sumardang kayon to nga agtrabaho. Ay, agan anad kan to nga rod ije abroad. Anak ko. Wan, nanang. Kan uray da kayo mata. Agan anad kayo akanayon. Nakagraduar ka matan, Ruby. Awan mat siguron lapad. No ituloy ko ti panagaram ko kan ka. Nakagraduarak nga agpaiso. Ngam awan pa'y mat natalgad at trabaho, Johnny. Anya nga ro ti planom ita. Sa dino nga iti pagsapulam iti trabaho. Kaya't ko ti agabrod. Anya? Iso anawayakan nga agbirok iti sabali nga armam, Johnny. At daak lang dito'y amang ururay kan ka, Ruby. Kat sa anak tong agsapul pa iti sabali. Agyamanakan ka, Johnny. Imbaglakit din, tada ka akanayo namang tultulong ka ni nanang. Awan anyaman na, Ruby. Basta paragan ka. Aramidag. Kaano nga ta makarwar ni nanang dita ospital? Mayatan ti kasasaad na. Iso apat check. Parwarandan iti kabitan na panawan. Diyak amo no kasano ka makapagsubadkan ka. Kadagiti adu at tultulong mo kada kami, Johnny. Saan mo na panunutan day ta, Ruby? Basta gananad ka kanayon kumadita. Sana bale. Lepas sa klangan ti kontratak. Kat sa anak ton nga agsubli dito'y abroad. Agyaman na kanak ko. Ta nakaawid ka matlaangan. Ay na, mailiwak unay kan ka. Oray siyak mat nanang. Kailiw kayo matuna yan. Sana kun nga agsublay dya abroad. Gaputa kayat kayo nabantayan. Agbiro kaklangan iti pagtrabahawak dito'y lugar tayo. Ay kat, nasaya at launay. Anak ko.
Ay, adaman gayam damagag. Anya day tananang. Talaga ka day nga awan panagayat mo kan ni Junay? Amuyo, nanang. Iti kabayag ko ija abroad. Adalata ni Johnny amang ururay kanyak. Awan ti inaramid na no saan anagururay. Iso panawon mat siguron nga ikak iti gundaway na, nanang. Ay, agyaman ak unay, anak ko. Ay na, kayat ko launay ni Junay nga agbalin amanukang. Agyaman na kadagiti amin at tulong mo kada kami kaninanang, Johnny. Saan ati panagyaman mo ti kayat ko amangagan, Ruby? Kayat ko amaamuan. No adamot laang namnamakan ka. Johnny, tangay awan inan aramid mo no saan ati mangururay kanyak. Sige, sungbata kong tinabayag nga idardarirag mo nga ayat. Agyaman ak, Ruby. Gaputa adamot laang nauray ko kan ka. Naamiris ko ngamin. At tinabayag a panagururay mo. Katanda tinapudno a panagayat. Talagamat, Ruby. Gaputa tinapudnong ayat. Makauray. Uray manupay atawan. Ti panaguray na. Jak impagarup ani Johnny akaubingak ti agbalin nga asawak, Mr. Lonely. Ita, addan may nga anak mi. Ket awan met tinagbalin a problema mi iti panagden nami. To'y pagayam mo, Ruby. Agyaman ak pagayam, Ruby, iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, husto dagiti nagbalin a desisyon mo iti biyag mo. Inusar mo ti utek mo, ket saan ka nagpailuyos iti riknam. Ammom,